Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Današnji video je usred sređen na dvije zvijezde uspon u turskom svijetu. Zabavi. Baris Baktaš i Jagmur Yüksel, njihova hemija na ekranu izazvala je beskonačna nagađanja. Ali nedavno je njihova veza izvan ekrana dospjela u centar pažnje. Postoji li nešto više od prijateljstva između njih dvoje? Zar onimo duboko u sve što znamo? Što je rečeno i ono što fanovi vjeruju da se zaista događa iza kamere. Rastuća slava Barisa Baktaša i Jagmur Yüksela, Baris Baktaš i Jagmur Yüksel, stekli su ogromnu popularnost nakon što su zajedno glumili u hit turskoj televiziji, seriji Krvavo cvijeće osveta. Oba glumca su prije serije imali svoje fanove, ali im je njihova suradnja na ekranu privukla još više pažnje. Njihovi emotivni nastupi i uvjerljivi portreti složenih likova pomogli su Krvavom cvijeću osveta da postane jedna od emisija kojima se najviše pričalo u svojoj sezoni. Kako je serija napredovala, tako su se širile i glasine. Obožavatelji nisu mogli a da ne primijeti da je veza između Barisa i Jagmura izgledala previše iskreno, da bi bila samo gluma. Je li sve to bio dio njihovih uloga ili se iza sceni događalo nešto stvarno? Priznanje koje je promijenilo sve, prekretnica je nastupila kada je Baris Baktaš dao iskrenu izjavu tokom intervjua. Kada su ga pitali o njihovoj vezi sa Jagmurom, nije se libio da bude iskren, rekao je: zaista mi se sviđa Jagmur. Što više vremena provodim s njom, to joj se više divim. Ne samo zbog njenog talenta, već i zbog toga što je ona kao osoba. Ovaj iskreni trenutak privukao je pažnju medija gotovo istog trenutka. Citat je postao viralan na društvenim mrežama, a obožavatelji i platforme za tračeve scenirali su svaku riječ. Njegove riječi nisu bile dramatične ili pretjerane, bile su iskrene, promišljene i pune poštovanja. U industriji u kojoj se veze često ili skrivaju ili se izigravaju radi publiciteta, Barisova iskrenost se isticala. Od kolega do bliskih saputnika. Tokom snimanja serije, veza između Barisa i Jagmura počela je da rasti. Počela je kao tipičan radni odnos, dvoje profesionalaca, posvećeni stvaranju najbolje verzije svojih likova. Ali vremenom se nešto promijenilo. Glumci i članovi ekipe počeli su da primjećuju koliko vremena provode zajedno van kamere. Smijajući se između snimaka, zajedno piju kafu tokom pauza, pa čak i podržavajući jedno drugo tokom emotivno izazovnih scena. Prema riječima insajdera sa seta, njihova veza je bila nepobitna. Nije bilo iznuđeno ili proračunato, bilo je lako, prirodno i izgrađeno na međusobnom poštovanju. Bili su u svakom smislu te riječi. Sistem podrške jedni drugim tokom intenzivnog rasporeda snimanja. Šta kažu Jagmur Yüksel? Jagmur Yüksel je do sada bila razvirisanija po pitanju ove teme. Oduvijek je bila poznata po održavanju određenog nivoa privatnosti u vezi sa ličnim životom. Međutim, u nedavnom intervju ona je podijelila lijepe riječi o Barisu rekavši: rad sa Barisom je bio tako divno iskustvo. On je nevjerojatno fenomenalan i profesionalan. Ljubazan je i uvijek je tu da pomogne kako meni, tako i ostalim kolegama da podignu energiju na setu. Naša dinamika olakšava izvođenje čak i emocionalno najteže scene. Iako se nije direktno osvrnula na glasine, njeno divljenje prema Barisu bilo je jasno. Govorila je sa toplinom i zahvalnošću, dajući fanovima još više razloga da vjeruju da je njihovo prijateljstvo nešto posebno. Reakcija javnosti i teorije obožavatelja, zajednica obožavatelja, podijeljena je u dva tabora. Oni koji vjeruju da su Baris i Jagmur jednostavno bliski prijatelji i oni koji su uvjereni da romantična veza cvjeta iza kulisa. Na platformama društvenih medija, kao što su Twitter i Instagram, stranice obožavatelja posvećene paru nastavljaju rasti. Ljudi su podijelili bezbroj isječaka svojih trenutaka iza kulisa, intervjua i pojavljivanja, analizirajući njihov govor, tijela i izraze. Hashtagovi sa njihovim imenima su redovno u trendu, a fanovi željno iščekuju svako javno pojavljivanje god da bi mogli se pojaviti zajedno. Neki obožavatelji vjeruju da je njihova veza već romantična.
dok drugi misle da stvari uzimaju polako. Ali skoro svi se slažu da je veza između njih jaka. Bilo da je platonska ili nešto više. Privatnost i spekulacije, iako je lako upasti u nagađanja. Važno je zapamtiti da su i slavni ličnosti ljudi imaju pravo da dio svog života čuvaju privatnim, posebno kada su u pitanju srčane stvari. Boris Baktaš i Jagmur Yüksel su iznova i iznova pokazivale da je njihov fokus na svom zanatu. Graciozno su se nosili sa reflektorima, odbijajući da dopusti glasinama da zasjeni njihova profesionalna dostignuća. Ipak teško je zanemariti koliko su prirodno zajedno. Bilo da se radi o događaju za štampu tokom intervjua uživo ili samo viđeni kako zajedno izlazi iz kafića. Njihova lakoća i udobnost jedno oko drugog postiču stalnu radoznalost. Jesu li oni više od prijatelja, ostaje pitanje. Da li su Boris i Jagmur samo nevjerovatno bliski prijatelji ili ljubav tihog cvijeta između njih? Iako nijedno nije potvrdilo romantičnu vezu, Borisovo iskreno priznanje otvorilo je vrata mogućnosti. Njegove riječi nisu bile impulsivne. Djelovali su kao rezultat dubokog razmišljanja i iskrenih emocija. Moguće je da odvijaju svoje vrijeme, upravljaju sa svojim osjećajima i istovremeno poštuju svoje karijere i javnu prirodu svog života. Odnosi u očima javnosti mogu biti teški, posebno kada svaki gest analiziraju milioni. Završne misli. Bez obzira na prirodu njihove veze, jedno je sigurno. Boris Baktaš i Jagmur Yüksel dijeli nešto iskreno. Njihovo međusobno poštovanje, duboko prijateljstvo i podrška jedno drugom. Ne samo da su podstakli glasine, već i zagrejali srca obožavaoca širom zemlje. Kako budu nastavljali da rade i rastu svojim karijerama, vjerovatno ćemo ih vidjeti više zajedno. Bilo profesionalno ili lično, ili bez obzira što donosi budućnost. Sa sigurnošću se može reći da je njihova priča već ostavila trajan utisak. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Ako vam se svidio, ostavite like, preplatite se na kanal. Ne zaboravite da pritisnete ikonu zvona kako biste bili obavješteni kada učitamo novi sadržaj. A ako želite direktnije, podržite kanal. Razmislite o kliku na dugme pridruži se ispod. Do sljedećeg puta. Veliki pozdrav za sve vas.